नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी बुद्धि रे जीए जगत जिणे। परिवेशन परशुराम बेहरा। दिने मंत्री कहिले जेते बुद्धि सुझी कौन हम जदि से बुद्धि काम लगेनी ताले से बुद्धि ना घर को ना पर को। घरे जहा किछि बाप अर्जिला धन अच्छी सेतक चाही चाही पुओ मानकर दिन काल गड़ी जाए। काम करिवे कहीं ना बुद्धि खटेइबे कहीं। अरे बाबू काम कले सिना देहरे बल हब मनरे आनंद आसीबो। बुद्धि खर्च कले बुद्धि बढ़िबो आउ बसी खाइले नई बाली सरे। एई कथा सुनी पुओ देह को नेला। ता देहरे छल पशिगला। भाबिला मु घरे बसी बोली बापा मते ए सब कथा एमती देखिकी कहउचंती। घरु काणी कौड़ीटे भी मु सांगरे नेबिनी। से मो बापांग धन मो अर्जन नुह। देखिबी मु मो सिंगरे माटी ताड़ी पारुची कि नाई। एते बड़ पृथ्वी पड़ीची मते कौन कौटी टिके आश्रा मिलिबनी। जो भगवान पाहाच तले गोटे कुजी बेंग पाई आधार रखिचंती से मते मुठे दाना और खंडे कोना देबेनी। अधराती सेतेबेले मंत्री पुओ पदाको बाहरला। जहा ता भाग्य थिबो घर छाड़ी आगकू आगकू चलिला। सुकुमार पादरे तार कंटा फुटिला, रक्त भी झरिला। से सबकू तार निघा नाही। चालीची तो चालीची। एमिति जाई जाई छाई नौटा बेलकू गोटे मुलकरे जाई पहुंचिला। सेठी जणे राजा राजूती करुथांती जे तांकर दी राणी काहाडू पिलाटीए भी हेनी। राजांक मनरे सुख न थाए। जोगकू देख दी राणींकर एका बेले दीटी पिला हेले। गोटे पुओ हेला आउ गोटे झियो। केड़े भाग्य देख मो देला बेले भगवान एमती दियंती। राइज जाक धन्य धन्य कले। राजांक उआस आलुओ हेला। अंतपुर रे केते मौछ लागिला। केते दान खैरा तो हेला। बाहरे देखिबाकू सिना एते मौज। तेणे अंतपुर रे बड़ राणी और सान राणी भितर मन फटाफटी झटापटा कली। कथा कण कि गोटे दासी हेची सबु नाटर गोवर्धन। या पछरे आउ जणे अछि सेई होची कलीर असल गोड़। किए से पिला बदल करिछि। सान राणी कहिले मु पुओ जन्म करिछि। झियो मो कोलरे कोठु आसिला। बड़ राणी कहिले देख जा पुओ ता पाखरे सोईछि। विधाता जाकू जाहा देइछि। मिछुटारे रबे खबे हेले कौन हबो। कथा माजु माजु गरु हेला। रजांक कान जाए कथा गला। घर कली जनक पटकू आउजिले आउ जणे मुह फुलेइब। प्रकृत रे काहार पुओ हिची केमिति जानिबे। कली न छिंडिले कण आउ अंतपुर रे पसी हबो। मंत्री को पचारिले, केते कवि पंडित मानकू पचारिले। सेमाने जहा बुद्धि देले राजांक मनकू किंतु पाइलानी। एपटे पले दासी आर पटे पले दासी। लागिला कीर्तन अंतपुर खाली पड़ुथाए उठुथाए। राजा सिना राइज जाकर कली छिंडौचंती निज बेलकू मुंडरे हाथ देई बसिले। भाबिले एमिति नअरे रहिबा अपेक्षा बनवास करिबा बहुत भल। एतिकी बेले मंत्री पुओ हाथ जोड़ी कहिला छामु आज्ञा देले मुए कली छिंडेई देबी। राजा कहिले हौ जदि पारिब छिडाओ। मंत्री पुओ राजांक चाकराणी को डकेइला। कहिला जा दी राणी के कहिबू जी लंगड़ा हे राजसभा को आसी पारिबो। प्रकृत रे पुओ तार ये होछि राजांक हुकुम। चाकराणी जाई एकथा सान राणी को कहिला। सान राणी कहिले मला मोर कोन मान महत नाही। मु कोन अघरी झियो हिची पुओ नहले कोन भासीगला। ता बोली मान महत को चुली रे पुरई मु लंगड़ा हे राजसभा को जीवी। चाकराणी से उठु जाई बड़ राणी को एकथा कहिला राजांक हुकुम अछि। राजसभा को लंगड़ा हे आसिले राजा जानिबे पुओ होछि तमर। बड़ राणी कहिले आलो पुओ होछि कुळकू कारिणी। पूत नरकरू तारी बसे। ए बुढ़ी बयस रे जा न होबा कथा सेया हेछि। लोकलज्जा को डरी मु कोन मो पुओ को सौतुणी हाथ रे देबी। हौ तू जा राजांक एई कथा कहिबू मते जीए जाहा कहूछि कहू। मो पुओ पाई मो रंकुणी धन पाई मोरे गला रतन पाई मो निश्चय राजसभा को लंगड़ा हेकि जीवी। चाकराणी सबु कथा मंत्री पुओ को जणैला। ता पर दिन मंत्री पुओ राजा को कहिला महाराज आउ गोटिए परख अछि। राजा कहिले कौन। मंत्री पुओ कहिला छामु दी राणी को ठारू दीटी गिनारे क्षीर आनिबो। पुओ हेले मार क्षीर बहलिया आउ झियो हेले मार क्षीर पतला हिथाए। राजा चाकराणी हाथ में दीटी सुना ताटियारे क्षीर मगई परखिले। देखागला सान राणीर क्षीर बहलिया। तापरे मंत्री पुओ शेष प्रमाण नेला। चाकराणी हाथ में दुई राणी पाखक खबर गला। जा जना जाउची पुओटी दी राणीकर। कोठ धन से मन मिलिले एकाठी रहिबो नहेले बंटा हबो। दींकर अधा अधा। पिला को खंडारे दुई गढ़ करा जिवो। जहार जो खंड हक हबो ताकू से खंडक दिया जिवो। बड़ राणी एकथा शुणी भाबिलानी कि चिंतिलानी। चटकिनी कहिदेला जेतेबेले मु होछि बड़ अंश मो पाउना मते मुंडटी काटी दियो। पाट खदी पाट मुचुलारे सुआई पिलाटी को राजसभा को अणागला। पाट खंडारे सिंदूर दिया ही रखागला।
घातक राजांको हुकुमकु अनेकी रहिला। राजा सानराणी को पचारिले, बड़राणी तो ता कथा कहि सारिछि, एबे तू कौन कहूचु? कटा गंडीटी पाइले तू खुशी होबु कि नहीं? तो कथा शुणिले पुओकु काटी दिखंड कराजिबो। ए निष्ठुर वचन शुणी सानराणी घड़िए ताटका हिकी रहिला। तापरे ता आखि दीटा लुहरे छलछल हेगला। क्षीण स्वरे कहिला, महाराज से प्रकृत में मो पुओ नुह, बड़राणीर काटिबा दरकार नहीं। से बंची जीकी रहू, युवराज हो, जुगराइज करू। हे भगवान ताकू आयुष्य दियो। मो केवल ताकू आखि पुरई देखुथाए, सेइथिरे मोर संतोष। जी 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी थाए, ता आखि आगरे ता पुओ कटा हबो, से देखिकी सही पारिबो केमिति? छाती फाटी जीवनी तार। लंगड़ा है राजसभा को आसवाक जहां लाज नहीं, मिछ कहवा ता पाखरे केते मात्र। एइथिरु बुझा पड़ला जे प्रकृत में पुओ होउची सानराणीर। बड़राणी झील को ता पाखरे रखी पुओ को नहीं आसी। राजा ए विचार रे खुशी हेई मंत्री पुओ को कहिले, तम पाई भंडार खोला रहिला, जेते धनरत्न पारुच नियो। आउ तमे काईकी कुआडे जीवो? आम पंडितंक सभारे रुह। तम परि बुद्धिमान व्यक्ति आम राज्य रे थिले कौ कथा को हमर डर भय नथिबो। मंत्री पुओ कहिला, छामु मु हेली जणे बाटोई, एमिति आपणकर कौ उपकारटा करि पकैली जे एइथिपाई मु धनरत्न नेबी। एतिकी कही राजा को नमस्कार करी से ता बाटरे चलीगला। जाऊ जाऊ आउ गोटे राज्य रे पहुंचिला। सेठी केही हेले जनप्राणी नाहांती, चारिआडे खाँ खाँ। एते बड़ राजबाटी, मेघनाद पाचेरी, कंसा कबाट, नर पछकू केते बाड़ी बगीचा, बेंट पोखरी, हेले मनीषटीए कोउठी देखा जाऊ नांती। एमाने सब कुआडे गले? जोठी घर थिला सेठी चेमिनी बसा करिछि, बुढ़ियाणी जाल बुणीछि। जोठी राणी महल, जोठी थिला पंडित सभा, सेठी उईहुंका उठिछि। मंत्री पुओ घर घर खोली पशिला, कौठी बिलेई छुआटी भी देखिबाकू पाइलानी। शेषकू गोटे शंख मलमल पत्थर घरे पशिला। अरे ये कौन? किए से? कि सुंदर पितुला नुह, रक्तमांसर मनीष, गोटे सुंदरी कन्या। ए निश्चय राजांक झील हबो, हेले सोईछि काईकी? ये निश्चय जानिथिबो राजबाटी रे काहींकी केही नाहांती बोली। राजा राणी पात्र मंत्री सैन्य सेनापति कुआडे जाइछंती, सबु कथा ए निश्चय जानिथिबो। मंत्री पुओ कबाड़ धड़धड़ कला, बड़ पाटी करी डाक पकईला। तथापि जेमार निद भांगिलानी। कथा कौन? ये कौन मरी जाइछि ना कौन? ना, ता निश्वास तो चलीछि। या भितर निश्चय किसी रहस्य अछि। मंत्री पुओ जेमा को मुंड पाखरे देखिला दीटी फूल थुआ हिछि, गोटे धड़ा आउ गोटे नेलिया। से नेलिया फूलटू प्रथमे सुंघी देला। जेमा उठिबे कौन, पुणी कड़ नेउटेई शोइले। सेउठु धड़ा फूलटी को धरी नाक पाखरे सुंघी देला। आश्चर्य कथा, जेमा आस्ते आस्ते आखि मेलिला। आखि सामने मंत्री पुओ को देखी बहुत खुशी हैला। केते काल हैला से मनीष मुह देखिनी, हेले से एठिकी केमती आसिला? घड़िए खुशी रे चाहिकी पचारला, तमे एठी काईकी आसिलो? मंत्री पुओ कहिला, मु तो 12 बुला 12 देश बुलुची, एठिकी आसिली कौन असुविधा हैला? अच्छा मते कुह, तमे एमती काहीकी सोईछ एठी? तम बापा माँ एसबू कुआडे गले? आउ गोटे कथा, तम राज्य तो कहीं गोटे मनीष भी देखा जाऊ नांती, एमाने सब कुआडे गले? जेमा कांदिला परी हसिकी कहिला, मनीष? एठी मनीष कुआडू आसिबे? असुरुणी तो समस्त को जलखिया कर देइछि। मो माँ को पोखरी घाट रे खाइला, मो भाई को खाइला, मो बापा को भी खाइला, दास दासी समस्त को निर्मूल करदेला। पात्र मंत्री प्रजा पाटक जी जोठी थिले समस्ते देश छाड़ी पळेई गले। एकोटिया मु एठी पड़िकी रहिछि। ता मनरे कौन दया अछि के जानी, केवल मते पालिछि। कौ दिन जदि किछि आहार ताकू न मिलिबो, से मते भी खाइदब। शुण, आउ टिके को से आसीजिवो। ताल गछ परी से डेंगा, शाल गछ परी ता हाथ, पोखरी भलिया ता पाटी, गुआ खोलपा परी लह लह करुछि जीभ। जाओ तम जीवन ने एठू पळेई जाओ। मंत्री पुओ कहिला, पळेइबी? मो जीवन रे मु काहाकू डरिकी पळेई जाइनी। जेमा कहिला, आउ जदि न जीव ताहले तुमको असुरुणी खाइजिवो। मंत्री पुओ कहिला, मु ता सहित युद्ध करिबी। जेमा टिके हसी देई कहिले, बड़ बड़ गले फसर फाटी, आउ ए सान आसिलेनी बेसर बाटी। किओ केड़े केड़े क्षेत्री तो छत्रभंग देई पळेई गले, आउ तमे जुझिब? अरे ता सामने ठिया हैला खेणी से टप की गिली दब, आउ ता सहित तमे युद्ध करिवो कौन? तम सर ता देहरे फुटिबनी, आउ टिके रांचुड़ी भी हबनी। मंत्री पुओ पचारला, ताहले उपाय कौन? जेमा कहिला, कौ कथा को जगत भितर उपाय नहीं कहिल? मंचमंडल रे जन्मी पुणी नमरे किए? कंसासुर मुरासुर ठारू कौन यार प्रताप बेसी? सेमाने तो पुणी मरिथिले। ए बुढ़ी मरिब जे, हेले एमिति सेमिति से मरिबनी। तार जीवन नाटी अछि, ता जीवन नाटी को मारिले से मरिब। ता जीवन नाटी कोउठी अछि किए जानिछि?
ସେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ କହିବ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଅସୁରୁଣୀର ଆସିବା ବେଳ ହେଇଗଲା। କାଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖି ପକେଇବ। ଏଇ ଭୟରେ ରାଜା ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି କରିଦେଲା। ସେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା। ମହୁ ଖାଇ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ବି ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ସିଆଡ଼ୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ବତାସ ବୁହାଇ ଆସିଲା। ଆଖି ଦିଟା ତାର ରଡ଼ନିଆ ପରି ଜଳୁଛି। ସେ ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଝିଅକୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ମା, ଏଠି କିଏ ଆସିଥିଲା କି? ମଣିଷ ମାଉଁସ ବାସୁଛି। କହ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବି। ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କିଏ ବାଟ ଏଇପଟରେ ଯାଇଥିବ? ବୁଢ଼ୀ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା। କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ନ ପାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରର ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅସୁରୁଣୀ କହେ ଆଉ ପୁଣି ତୁନି ହେଇକି ରହେ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, ମାଲୋ, ମୋର ତ ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ତୋ ବିନା ମୁଁ ଘଡ଼ିଏ ବି ରହିପାରିବିନି। ତୁ ତ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି। ତୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଅସୁରୁଣୀ ଟହ ଟହ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛି? ଏମିତି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଆହୁରି ବି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଯିବ। ମରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିଏ ଭଲା ମୋର ରୁମ ବଙ୍କା କରିପାରିବ? ଜେମା କହିଲା, ମା, ତୁ କ'ଣ ଅମରବର ପାଇଛୁ? ମୋର ଆଉ ଡର କାହାକୁ? ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିବି। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଅମରବର ନୁହଁ ଯେ, ଆମ ଆତ୍ମା ଆମ ଦେହରେ ନଥାଏ, ଜୀବନ ନାଟିରେ ଥାଏ। ସେ ରହସ୍ୟ, ସେ ଭେଦ କିଏ ଜାଣିବ? ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତ, ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ସାପ, ସାପ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଭଅଁର, ଭଅଁର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା କାଇଁଚ, କାଇଁଚ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକ ଅଛି। ସେଇ ପୋକଟି ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ନାଟି। ଏଇ ଶୁଣୁ, ଏକଥା କାହାକୁ କହିବୁନିଟି। ଯଦି କହିଦେବୁ ତ ବୁଢ଼ୀମା ମରିଯିବ। ରାଜା ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନା ଲୋ ମା, ଘର କଥା କିଏ କ'ଣ ପରକୁ କହେ? ସେଦିନ ଅସୁରୁଣୀ ଚରିବାକୁ ଗଲାରୁ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବିଚାର ପକେଇଲେ କେମିତି ସେ ଜୀବନ ନାଟି ଆଣିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତକୁ ଗଲା। କୋରଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ସାପ ଚେକି ବାନ୍ଧି ଶୋଇଛି। ସେଇଟା ପୁଣି ଅନ୍ଧ, ତାକୁ କିଛି ଦିଶୁନି, ତଥାପି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। ଗୋଟା ତେଣ୍ଟାରେ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାପଟାକୁ ମାରି ପକେଇଲା। ତା ପେଟ ଚିରି ଭଅଁରକୁ ବାହାର କଲା, ଭଅଁରକୁ ମାରି କାଇଁଚକୁ ବାହାର କଲା, କାଇଁଚକୁ ଫଟେଇ ସେ ପୋକକୁ ବାହାର କଲା। ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ଦଳିଦେଲା। ତେଣେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ଭୁଇଁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲା, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମରିଗଲାଣି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ଆସ। ବଣବୁଦାରେ ଯେତେ ପ୍ରଜା ଲୁଚିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଚାଷବାସ ହେଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଲା, ବଣିଜ ବେଉସା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ରଜା କଲେ। ରାଜା ଝିଅ ରାଣୀ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବଶିରୀ ଫେରିଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଯୋଉଠି ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେଲା। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅସୁରୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଦେଶର ରାଜା ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରି ଯାଉ ଯାଉ ଆସି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପ ପୁଅ ସେଠି ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି ହେଲେ। ପୁଅକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ବାପ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ହବ ତ ଏକା ତୋରି ପରି ପୁଅଟିଏ ହବ, ଯିଏ ଅଲିଅଳରେ ବଢ଼େ, ସେ କାଣି କଉଡ଼ିକି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏନି। ସେମିତିକା ପୁଅ ଥାଇ କେତେ ନଥାଇ କେତେ। ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଗତ ଜିଣିଛୁ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ତୁ ରାଜା ହେଇଛୁ। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ତମ କଥା ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଏସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ କିଛି ତମର। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ନିଜ ପୁଅ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଝିଲ୍ଲୀ ସାହୁ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ମାନ ରହିଥାଏ, ଫଳ ଗଛ ବି ରହିଥାଏ। ଆଶ୍ରମରେ ହରିଣ, ଠେକୁଆ ସବୁ ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଶୁଆଶାରୀ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଥରେ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କିଛି କରୁଛି। ସେ ବୃକ୍ଷ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ଓ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଧରିଛି।
ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିଲା ଓ ଖଜୁରୀରୁ ରସ ବାହାରି ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା। ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବାରୁ ପୁଣି ଗଛଟି ସିଧା ହୋଇଗଲା। ଦୂରରୁ ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଏସବୁ ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା? ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଗୁରୁ ହୋଇ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ମୋର ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ମୋତେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଏହା କହି ଗୁରୁ ସେ ଆଦିବାସୀର ପଛେ ପଛେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋତେ ଦୟାକରି ବିଦ୍ୟାଟି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ଦୟାକରି କାଲି ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାସଦେବ ହଁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ବ୍ୟାସଦେବ ଆଦିବାସୀର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦୂରରୁ ଆଦିବାସୀ ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଘରେ ଲୁଚିଗଲା ଓ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଯା କହିଦେବୁ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କାଲି ଆସ। ପୁଅ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହିଲା, ବାପା ନାହାନ୍ତି, କାଲି ଆସ। ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉ କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଆଦିବାସୀର ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସବୁଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ଅଛି ତ କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ଓ ଏଇ କଥା, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ଏହା କହି ବାଳକଟି ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିଖାଇ ଦେଲା। ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ବାଳକକୁ ଗୁରୁ ମନେକରି ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ସେ ବାଳକକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ କାରଣ ଗୁରୁକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ ଦିଏ, ବିଦ୍ୟାର ଅସମ୍ମାନ ହେବ। ଗୁରୁକୁ କଦାପି ଅସମ୍ମାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଳକକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଦିବାସୀ ତା ପୁଅ ଜଣକୁ ପଚାରିଲା, ଆଜି ଗୁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ବାଳକ ଜଣକ କହିଲା, ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଜଣକ ଭୟରେ ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଆରେ ଆରେ, କଣ କଲୁ ତୁ? ଜାଣିଛୁ ସେ କିଏ? ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଗୁରୁ ସେ, ଆଉ ତୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବାଳକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ସେ ଯଦି ତୋର ଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଦେବେ, ତେବେ ଗୁରୁ ସହ ମନ୍ତ୍ର ବି ଅପମାନ ହେବ। ବାଳକ କହିଲେ, ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏହା ସତ କି ନାହିଁ। ଏହା କହି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ରମ ଦିଗେ ଚାଲିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଛ ପଛପଟୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଆଦିବାସୀ ବାଳକ ଉପରେ। ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି କହି ଆସନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ ବସିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପାଣି ପିଇଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ଫଳମୂଳ ନିଜେ ତୋଳି ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଦିବାସୀ ଜଣକ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତମ ପାଖରେ ନା ଉଚ୍ଚ ଅଛି ନା ନୀଚ ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଛ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ଅଭାଗା ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲିନି।